अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुश आमदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके जानिसार रुफ़क़ा की अजीम क़ुरबानियों को आज सलाम पेश करने का दिन है। मुल्क भर में यौम आशूर अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। छोटे बड़े शहरों में जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी के भी मौसर इंतज़ामात किए गए। वाक़या करबला, मार्का हक़ बातिल, वफ़ा, ईसार और कुर्बानी की लासवाल दास्तान। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन और इनके जानिसार साथियों की असीम शहादत को ख़राज अक़ीदत पेश। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में मजहबी इज्तिमात, जुलूस व मजालिस का इनेकाद, अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक, नुहाख्वानी, सीना कोबी, जंजीर जनी का सिलसिला जारी। जगह जगह पानी, शरबत और दूध की सबीलों का इंतजाम। मुख्तलिफ मकामात पर न्यास और लंगर का अहतमाम। हसास इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बंद है। मुल्क भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि कोई बड़ा खतरा मौजूद नहीं है, ताहम दुश्मन ऐसे मौक़े की तलाश में रहते हैं। मुंतज़मीन ने इंतज़ामिया के साथ भरपूर ताउन किया है। हर साल मुहर्रम के मौके पर हम सिक्योरिटी इंतजामात करते हैं। हमें किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। हम सबको हमेशा हक़ और सच के साथ खड़ा होना चाहिए। सिंध की हमेशा कोशिश रही है कि इन मजहबी दिनों में ख़ास तौर पे आशूरा के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर अज़ादारान के लिए अमन व अमान का ख़ास इंतज़ाम करें और उसके साथ साथ जो उनकी मजालिस होती हैं, जो उनके जुलूस होते हैं, उनमें जो भी सहूलतें पैदा कर सकें वो करें। तकरीबन 60,000 पुलिस के जवान और अफसर इन जुलूसों की निगरानी, इन मजालिस की में सिक्योरिटी फराहम करने के तौर पे, उसके साथ साथ ख़ास तौर पे कराची शहर में 6,700 रेंजर्स के सिपाही और अफसरान और 40 कंपनियां पाकिस्तान आर्मी की भी स्टैंड बाई पे होती हैं, 2630 के करीब। सब मुंतज़मीन जो हैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमेशा की तरह हुकूमत के साथ ताउन किया। कोई ऐसा स्पेसिफिक थ्रेट नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो ऐसे मौके ढूंढते हैं जहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जमा हों, जहाँ पे वो ऐसी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर सकें, और इस वजह से ये हम सब पे जिम्मेदारी बनती। नारा हैदरी की गूंज और अज़ादारान की खिदमत का जुनून। ऐसे में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सुथरा पंजाब करबला गाम शाह में सरगर्म अमल है। आपको बता दें कि यौम आशूर के मौके पर सुथरा पंजाब के वर्कर्स बड़ी तादाद में मुतहरिक नजर आ रहे हैं। सुथरा पंजाब के वर्कर्स की जानिब से अज़ादारान अहले बैत की खिदमत का जज्बा दीदनी है। सोशल मीडिया पर सुथरा पंजाब के हीरोज़ की कुछ वीडियोज़ हैं जो कि वायरल हो रही हैं और या अली के फलक शगाफ नारों से फ़ज़ा गूंज उठी है। इसके अलावा अज़ादारों की सहूलत के लिए मॉनिटरिंग का निज़ाम मज़ीद सख्त किया गया है। नारा हैदरी की गूंज है। ऐसे में बताया जा रहा है कि अज़ादारान की खिदमत का ये जुनून जो कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सुथरा पंजाब गाम शाह में सरगर्म अमल है। यौम आशूर का मौका है। ऐसे पर हम देख रहे हैं कि सुथरा पंजाब की जो टीम है, जो उनके वर्कर्स हैं, वो एक कसीर तादाद में मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। इस वक्त विजुअल्स भी देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर सुथरा पंजाब के कुछ वर्कर्स हैं, उनकी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं जो कि इस वक्त देखी भी जा सकती हैं। आपको ये अपडेट कर दें कि अज़ादारों की जानिब से सहूलत के लिए मॉनिटरिंग निज़ाम मज़ीद सख्त किया गया है। आज के दिन की मुनासिबत से जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी है उसके इंतज़ामात तो किए ही गए हैं। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि सुथरा पंजाब की जानिब से भी इस वक्त वर्कर्स बड़ी तादाद में मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। वेनेज़ुएला में होलनाक ज़लज़ले से क़यामत ख़ेज़ तबाही हो गई। हलाकतों की तादाद 235 तक पहुँच गई। 4000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। मुतादिद रिहायशी और कमर्शल इमारतें ज़मीं बोस हो गई। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वेनेज़ुएला में क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 235 तक पहुँच गई। हर सू मलबा, हर सू तबाही शदीद क़यामत का वाज़े पता दे रही है। हासिल तफ़सीलात के मुताबिक क़यामत ख़ेज़ लर्ज़िश से 4000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए। मुतासरा इलाकों में मलबे तले दबे लोगों को निकालने का अमल जारी है। गुज़िश्ता रोज़ वेनेज़ुएला में 7.5 शिद्दत के ज़लज़ले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। 22 मंजिला इमारत समेत मुतअद्दिद रिहायशी और कमर्शल इमारतें ज़मीं बोस हो गईं। मुल्क भर में एमरजेंसी नाफिज करके इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। बड़ी खबर यह भी है कि अमेरिका की जानिब से ईरानी पासदारान इनकलाब के साथ अब बराह रास्त राबतों का फैसला किया गया है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के मुताबिक सेंटकॉम और पासदारान इनकलाब के हुकाम दोहा में मुलाकात करेंगे। इख्तिलाफ ख़त्म करने, माशी मुराद और ताउन पर बातचीत होगी। इसके साथ साथ अमरीकी नायब सदर ने मजीद इंकशाफ किया है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान के साथ नए राबते कायम किए हैं।
پاسدارانہ انقلاب کے مطالبات تحفظات امریکہ کرے گا براہ راست بات۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے مطابق سینٹ کام اور پاسدارانہ انقلاب کے حکام تو ہمیں ملاقات کریں گے۔ اہم نشست میں اختلافات ختم کرنے، معاشی امارات اور تعاون پر بات چیت ہوگی۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ متحدہ عرب امارات نے ایران کے ساتھ نئے رابطے قائم کیے ہیں جن میں پاسدارانہ انقلاب کے ساتھ روابط بھی شامل ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور چیف مذاکرات کار باقر قاریباف نے ایران کے غیر منجمد اثاثوں سے امریکہ کی زرعی مصنوعات خریدنے جانے کا ٹرمپ کا دعویٰ بے بنیاد قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف وہی فصل کاٹ رہے ہیں جو امریکہ نے بوئی تھی۔ بولے کہ امریکہ نے جو فصل بوئی 2 دہائیوں پر محیط بد اعتمادی ہے۔ امریکہ صرف سویابین اور وعدہ خلافی اور تلخ بیانات ہی برآمد کرتا ہے۔ واضح کیا گیا کہ امریکہ کو صرف ایک ہی موقف رکھنا ہوگا ورنہ امن کا قیام مشکل ہو جائے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے متضاد امریکی بیانات کو امن عمل کے لیے خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو واضح متن کے منافی تشریحات سے گریز اور اپنے وعدے پورے کرنے چاہیے۔ امریکہ کے متضاد بیانات نقص امن کا سبب بن رہے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے واشنگٹن کے بیانات پر اعتراض کر دیا۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ دشمنی محض معاہدے پر دستخط سے ختم نہیں ہوتی۔ امریکہ کے ایم او یو سے متعلق متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ ایرانی ترجمان نے مطالبہ کیا کہ امریکہ کو واضح متن کے منافی تشریحات سے گریز اور اپنے وعدے پورے کرنے چاہیے۔ نیٹو پر تنقید کرتے ہوئے اسماعیل بقائی نے کہا نیٹو سیکرٹری جنرل کا بیان اس بات کا اعتراف ہے کہ نیٹو نے خود مختار ملک کے خلاف غیر قانونی جنگ میں حصہ لیا۔ نیٹو کو جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام، ڈرونز اور پراکسی گروہوں کی حمایت پر تشویش۔ اپنائے ہرمز پر کسی قسم کا فیس یا پھر ٹیکس کنٹرول مسلط کرنے کی مخالفت کر دی گئی۔ خلیج تعاون کونسل اور امریکہ کے درمیان اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا۔ غزہ سے کسی کو بھی جبری بے دخل نہیں کیا جائے گا، جانے والے کو واپسی کا حق بھی حاصل ہوگا۔ لبنان سے متعلق مذاکراتی عمل کو دیگر تنازعات کے نتائج سے مشروط نہ کرنے پر زور۔ خطے میں پائیدار امن اور سلامتی کے لیے ایرانی خطرات کا تدارک ضروری قرار دیا گیا۔ ابھی خبر یہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ کوئی بھی ملک آبنائے ہرمز سے ٹیکس وصول ہی نہیں کر سکتا اور جہازوں کی آمد و رفت روکنا معاہدے کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ ایران کے ساتھ معاہدے میں خلیجی اتحادیوں کا تحفظ بھی شامل ہوگا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ملک آبنائے ہرمز سے ٹیکس وصول نہیں کر سکتا اور جہازوں کی آمد و رفت روکنا معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ ایران کے ساتھ معاہدے میں خلیجی اتحادیوں کا تحفظ بھی شامل ہوگا۔ جنگ بندی کے اعلان کے باوجود اسرائیل کی جانب سے جنوبی لبنان میں حملے جاری ہیں۔ صہیونی فوج کے ڈرون حملے میں ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے براچیت اور بیت یاہود میں مضافات میں توپ خانے اور گولے داغے، مشین گنوں سے فائرنگ بھی کی۔ بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ امریکی صدر نے زراعت سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں۔ ٹرمپ کی جانب سے ایک بار پھر ایران کو سویابین اور گندم بیچنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ امریکی کسانوں کے لیے دنیا بھر میں نئی مارکیٹیں کھل رہی ہیں۔ نئی مارکیٹ خوبصورت ایران ہوگا۔ ایران کو غذائی اجناس میں سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ ہم ایرانی رقم گندم، سویابین اور مکئی خریدنے پر جلد خرچ کرنے والے ہیں۔ یہ بھی بولے کہ اگر ایران کو ایٹمی ہتھیار دیے جاتے تو وہ اسے پہلے ہی گھنٹے میں استعمال کرتا۔ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت بالکل نہیں دی جا سکتی۔ The American exports and all over the world we're opening up markets for the farmers. And we have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big, too. I think it's going to be very big. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔